Welcome balik sa atong community medicine blog. Karon, hisgutan nato ang pagmaintain sa atong oral hygiene. Let's get started. Welcome to Olmasti Healthcare Group. Ang sakto nga oral hygiene makatabang sa pag-prevent sa mga dental problems sama sa cavities o gum disease. Importante kaayo nga limpyohan nato ang atong mga ngipon o gums kada adlaw. Here are some tips para sa sakto nga pag-atiman sa imong oral health. Brush twice a day. Mag-brush og ngipon duha ka beses sa usa ka adlaw gamit ang fluoride toothpaste. Floss daily. Gamit ang dental floss kada adlaw para limpyohan ang mga gaps sa ngipon. Regular dental check-ups. Pagpa-check up sa dentist at least kausa sa usa ka tuig. Limit sugary foods and drinks. Bawasan ang pagkaon og mga pagkaon og ilimnon nga taas kaayo sa sugar. Mauna to ang mga tips para sa sakto nga oral hygiene. Hinaot makatabang kini sa inyong pag-atiman sa inyong mga ngipon. Ayaw kalimot sa pag-like, share, og subscribe. Daghang salamat, og amping kanunay. Welcome to Olmasti Healthcare Group.